یاد تیری مونی سے جان نام ہے دل کا قرار نام ہے ہم نوا ارے بھائی اپنا منہ بند رکھیے صابن منہ میں چلا جائے گا اٹھیے اٹھیے جلدی جا کر نہا لیجیے انجینئر کو اندر بھیجو ٹھیک ہے ابھی بھیجتا ہوں ارے بھائی آپ لوگ کہاں ابھی نہیں ابھی آپ لوگ کی نوبت نہیں آئی ابھی آپ لوگ آئیے آئیے جاؤ جاؤ بیٹھو گاڑی گاڑی دیکھیے آؤ بیٹھو 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 میں ابھی گاڑی چلاؤں گا ارے بہرو چچا آپ کی آواز تو بند ہو گئی یاد تیری سے نام ہے دل کا قرار ہم کی بہار یاد تیری بغیر بتائے جا رہے ہو 1 گھنٹہ رکو تو ساتھ میں چلتے ہیں کھانا کھا لیا ہاں کھا لیا تم کھا لو تھوڑی دیر میں ساتھ چلتے ہیں جی نہیں میں عورتوں کو اپنے ساتھ بائک پر نہیں بٹھاتا چل جاؤ اس نے گالی دی تمہیں اس عورت نے تمہیں گالی دی میں نے خود سنا گالی دی اس نے گالی دی تمہیں کیا سینما جا رہے ہو کیوں پریشان ہو رہے ہو مجھے بھی موٹر پہ ارے نہیں لے جاؤ گے سنیما جانے کی سینما مجھے بھی لے جاؤ بالکل لے جاؤ مجھے بھی تم ٹینشن مت لو ہاں لے جاؤں گا ٹھیک ہے مگر تمہیں پریشان نہیں کرنا فلم دیکھیں گے فلم مجھے ہاں بالکل تم فکر نہ کرو میں لے جاؤں گا السلام علیکم یہاں سے جاؤ میرا پیچھا چھوڑو تم نے سوچا کہ مسعود کو بیوقوف بنا کر نکل جاؤ گی غلطی ہو گئی 2 مہینے کے لیے باہر کیا چلا گیا مجھے دھوکہ دے رہی مجھ سے ہو غلطی ہو اور اب گئی مجھے انگیجمنٹ رنگ دکھا کر کے بتانا چاہ رہی ہے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا ابھی سوئے ہوئے شیر کو جگانے کا مطلب تم نہیں جانتی شرارا مسئلہ کیا ہے مسعود کی قسم تم خود بتاؤ گی یا میں خود جا کر معلوم کروں اوئے کیا کر رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو ایک پرسنل میٹر اور فیملی میٹر ہے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا مطلب اسے چھوڑو چھوڑو اسے یہ جھوٹ بول رہا ہے
محترمہ مجلس دعا اور عزاداری کے پروگرام کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں دیتے، آپ عشورہ ہو یا چاہے 40واں۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم، آپ خود پوچھ لیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام بہن۔ صادق صاحب، آپ نے مسجد کے لیے چائے اور شکر لی؟ نہیں مولانا صاحب، ابھی موقع نہیں ملا، میں کاریگر کو دینے جا رہا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، یہیں رکھ دیجئے، مجھے اوپر جانا ہے، دیکھوں کہ کام ختم ہوا کہ نہیں۔ آپ جائیے اپنا کام کیجئے۔ جی بہن، میں حاضر خدمت ہوں۔ خدا کی قسم ہماری یہ نظر یتیم بچوں کے لیے ہے۔ جی انشاءاللہ کہ اللہ قبول کرے۔ جی میری بہن، ہم مسجد میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہاں کے جو خادم ہے وہ آپ کی مدد کریں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہیں آ کر مسجد کے آنگن میں اپنی نظر پوری کیجیے اور لوگوں کو کھانا دے دیجیے۔ خدا آپ لیکن کو مجلس سے پہلے کیوں؟ محترمہ، کیا آپ اپنی نظر عوام تک پہنچانا نہیں چاہتی ہیں؟ تو بہرحال صحیح نہیں ہے کہ وہ شخص جو مسجد میں موجود ہو اسے انتظار میں رکھا جائے۔ مجلس، دعا اور اس طرح کی چیزوں کے لیے حسام میاں۔ جی مولانا صاحب، ان محترمہ کی آپ مدد کیجیے، نظر ادا کرنا چاہتی ہیں۔ جی شکریہ مولانا جائیے صاحب۔ میڈم، وہ سامان بھی پلیز اندر رکھ دیجیے۔ مولانا صاحب وہ مجلس 10 دن میں ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی، میں نے کہا پڑوسیوں کا خیال رکھو، اندر لے کے جاؤ۔ جی ایک بار میں بات سنتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ کیسے مزاج ہیں آپ بہت لوگوں بہت کے؟ شکریہ مولانا صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں ارے کا۔ آپ نے کیوں زحمت کی، شرمندہ کیا؟ ارے نہیں، بہرحال وہ بزی ہیں، میں ہی کچھ فالتو تھا۔ ایسا مت کہیے۔ خدا آپ کو اچھا رکھے۔ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جی کام تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن مسجد کے لیے ایک بنیادی کام ضروری ہے۔ بہرحال اوپر سے تھوڑا سا کچھ کام کرنا، نیچے سے کچھ ٹھیک کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ ذرائع مہیا ہو جائیں گے تو ضرور۔ بہت سا ماشاء اللہ سے اتنے اچھے نیک اور خیر افراد مل ہی جاتے ہیں۔ جی جی، معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ یہ جمعے کو جو آپ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ ہو گیا یا نہیں؟ جی میں خود ہی ہوں۔ جی میں ان کا والد ہوں۔ معاف کیجیے گا، یاسر کا موبائل آپ کے ہاتھ میں؟ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، کس ہاسپٹل میں؟ بولا پیسہ نہیں ہے، لیجیے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، میں تو مسافر بیٹھا رہا تھا، ابھی پہنچتا ہوں۔ یہ مسجد کا کام ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا، اس کے موبائل سے فون کیا تھا ہاسپٹل سے، انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال خود بات نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے بتایا نا آپ کو، ہاسپٹل سے فون آیا تھا۔ ہاں مولانا صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ہاں، ہیلو، جلدی کیجیے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہیلو پاپا، میں رضا و مریم شاپنگ کے لیے نکلے ہیں۔ امی نے فون کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ یاسر کے موبائل پر فون کیا، اٹھایا نہیں۔ آپ فون کر لیجیے گا، کہہ دیجیے گا کہ دعائے کمیل سے پہلے 2 عدد روٹی اور 1 دہی لے کر گھر آ جائیں۔ اب آپ غلط مت سوچئے، یہی جو آپ کو ہاسپٹل بلایا ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہیلو بیٹا، ہاں باہر ہوں، نہیں وہاں نہیں ہوں۔
मैं जितना यासिर को फ़ोन कर रही हूँ वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। सफूरा साहिबा को भी फ़ोन किया लेकिन कहा कि अभी घर नहीं पहुँचा है। ठीक है, उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनसे कह दूंगा। आप इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं? मस्जिद जा रहे हैं? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। چرخ و فلک این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم که ما در او حیرانیم सलामुन अलैकुम सादिक साहब,
نہیں میں آج نہیں آ سکتا. آپ نمیری صاحب سے کہہ دیجئے کہ دعائے کمیل پڑھ دیں. اگر وہ نہیں ہیں تو آپ جناب حسام صاحب سے کہہ دیجئے. نہیں جناب نہیں، ستار آ کر خود ہی بتا دیں گے. ستار خود آپ کو بتا دیں گے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلا رہا ہے. کون؟ نہیں پہچانتا، معاف کیجیے گا. تعزیہ پیش کرتا ہوں مولانا صاحب. شکریہ، زحمت کی آپ نے. حسام. مولانا صاحب میں واقعی نہیں جانتی کہ زبان سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کروں. خدا آپ کو اور گھر والوں کو صبر دے. بہت شکریہ، زحمت کی، بہت بہت شکریہ. میں اور میری بیوی حقیقت میں اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے آپ کے بیٹے کے بہت من ہونے منت ہیں. سلامت رہیے. بہرحال آج
हमारे घर में बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन बहरहाल इज्जत अफजाई नहीं फरमा नहीं सकते नहीं, हैं। आपको जहमत नहीं देंगे हम, बस सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए थे हम। यकीन कीजिए मौलाना साहब, वो मुझे मारकर मेरे मंगेतर के पीछे जाने वाला था। उसके बाप के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं, और इस वक्त वो बहुत खुश हैं कि आप एक मौलाना हैं, और इसलिए आपको राज़ी कर सकते हैं ताकि आप उसे माफ़ कर दें। माफ़ कीजिएगा, मैं आपका मकसद समझा नहीं। आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज मेरे बेटे का सेवम है और इस वक्त मैं ज़हनी तौर पर आमादा नहीं हूँ। जी जी, मैं ये बस समझ सकता हूँ। मैं पत्थर और नगीन के काम करता हूँ, नुकसान की भरपाई कर सकता हूँ। सिर्फ आप कीमत बयान करें या घर वालों के साथ मेरी दुकान पर तशरीफ़ लाएं। अगर किसी मोतबर वकील की भी ज़रूरत हो तो उसके अखराजात भी मैं अदा कर सकता हूँ, खुशी से। मौलाना साहब, बस खुदा के लिए कहीं आपको पैसे देकर वो रिजाइन देने पर तैयार ना कर लें। चलो बेटा चलते हैं, ज़्यादा जहमत नहीं देते इनको। खुदा हाफ़िज़ हाजी साहब। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़। दोबारा उन्हें बुलाना पड़ेगा, वो ऊपर देख रहे हैं, उसमें सीलन है, उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। जी बस वही है ना। मौलाना साहब, रज़ा और उनके रिश्तेदार आए हैं। एक बार फिर ताज़ियत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा आपके मैं मरहुमीन की आता हूँ मग़फ़िरत अभी। करे। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़हमत की ज़हूरी साहब आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमें खुद आपके पास हाजिर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा मत कहिए मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके केस के सिलसिले में पहले बात की है, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें देखने को भी दें। मेरे ख्याल से इसमें कोई इबाहम नहीं, लेकिन एक बात जो मेरे लिए अजीब थी, ये कि 2 बिलियन का बैलेंस रखवाना वकील की तरफ से। ज़हूरी साहब का कहने का मतलब यह है कि जल्द से जल्द एक एतराज़नामा लिखकर फाइल में शामिल करना होगा। चूँकि मुलज़िम फ़ौरन फ़रार हो गया था और अपने बाप के कहने पर वो पुलिस थाने गया है, इसलिए वो छूट दे रहे हैं, अलबत्ता ज़रूरत के तहत, वरना जज खुद होशियार है। इसका क्या मतलब कि जिसने दिन दहाड़े किसी को मारा है, अभी सेवम की मजलिस से भी पहले उसको आज़ाद करना चाहते हैं? कानूनी तौर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये केस तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए इंसान को शक हो सकता है। अजीब है। आइंदा पीर को आपकी सुनवाई है। अजीब है, अजीब है। अलबत्ता इस मसले में मैं ज़्यादा शामिल होने का इरादा नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर आप इस वक्त वकालत के तौर पर कोई कागज़ लेकर आए हैं तो दे दीजिए, मैं साइन कर सकता हूँ। बाद में आप जाने, और रज़ा साहब और सत्तार साहब। बिलाखिर ये कैसे मुमकिन है कि आप दखल न दें मौलाना साहब? बाबा जान, बहरहाल आप वली दम हैं। जी माफ़ कीजिएगा मौलाना साहब, अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता मैं इसको महसूस कर सकता हूँ कि बाज़ लोगों से आप मिलना पसंद नहीं करेंगे। लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। जज साहब, मैं उस लम्हे बहुत डर गई थी। जब एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी तो देखा मौलाना साहब के बेटे ने बाइक से उन्हें मारा है, बस इसलिए कि इसका मुकाबला करें ताकि वो मेरा पीछा ना कर सके। जज साहब, कई बार इस तरह हो चुका था। कुछ दिन पहले भी एक कप लेके घूम रहा था और दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसमें एसिड है। प्लीज़ आप केस का रुख बार बार ना बदलें। इस वक्त सिर्फ उसी दिन के बारे में बात करें। मकतूल ने जो अपनी बाइक से उन्हें मारा तो फिर क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने मौलाना के बेटे की तरफ चाकू से सामना किया और 2-3 बार चाकू से उन्हें मारा। दोनों में लड़ाई हुई? सच पूछे तो मैंने जी, इन्होंने मौलाना के बेटे का गिरेबान पकड़ा, फिर मैंने देखा मौलाना के बेटे खून में लथपथ हैं। मैंने शोर शराबा मचाना शुरू किया कि कोई मदद करे। फिर चाकू मेरी तरफ दिखाया और कहा कि अगले बार तुम्हें भी देख लूंगा, और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया।
सच पूछिए तो जज साहब, मैं इनकी बातों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो ज़रूरी बातें थी मैं कह चुका हूँ और मेरे वकील भी आपसे बात करेंगे। ये सब कुछ मैंने सिर्फ डराने के लिए किया था। बहरहाल मैंने सोचा था कि इनके साथ शादी की जा सकती है, शरीफ हैं। अब बहरहाल आपसे भी क्या छुपाना। जब भी मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि मोहतरमा किसी के साथ बिजी। अपना मुंह बंद करो कमबख्त। मैं बिजी रहती हूँ या तुम? अपना मुंह बंद रखो कमबख्त जलील इंसान। कहो तो एक हफ्ते के तुम्हारी तमाम जानने वाली लड़कियों का नाम भी बता दूं। मोहतरमा अपना भी एहतराम कीजिए और कोर्ट का भी। और आप भी फालतू बातें करने के बजाय खुद का दिफा करने की कोशिश कीजिए। अलबत्ता आपकी बात सही है। इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब के बेटे ने यूं ही मुझे बिला वजह मोटरसाइकिल से मारा और हमें झगड़ा हो गया। उसको सिर्फ डराना चाह रहे थे, लेकिन चाकू बाजू में लगा, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और वही जो टेक्निकल काम करना और ख़ुद का दिफा करना वगैरह कहते हैं। बहरहाल मैंने उसको धक्का देना चाहा ताकि वो दीवार से टकरा जाए और मुझे छोड़ दे, लेकिन अचानक वो ज़मीन पर गिर पड़ा। आपकी कसम। अचानक हो गया? आप मजलूब की मदद करने के बजाय भाग गए थे और जाते वक्त भी अपना चाकू रास्ते में गाड़ी से बाहर फेंक दिया था, वो भी अचानक था। अरे सर, मैं डर गया था, मैं डर गया था। जज साहब, रोज़ाना इंसान किसी का कत्ल थोड़ी करता है। और उस लड़के से बुरी तरह खून निकल रहा था, मैं क्या करता। ये खातून भी गलत बोल रही है, मैंने उसे चाकू नहीं दिखाया था, वो सिर्फ शोर मचा रही थी। तुमने अपना चाकू मेरी तरफ नहीं किया था, जानवर कहीं के। जानवर तो तुम हो जो उस लड़के से कह रही थी कि मुझे नहीं जानती और उसे चैंपियन बनाने की कोशिश करने लगी। मैं तुम्हें देख लूँगा बाद में, याद रखना। मौलाना साहब, खुदा जानता है कि आपके बेटे ने फालतू में बिला वजह ज़बरदस्ती अपनी जान गंवाई। अगर मैं इस खातून को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक दसियों बार ऐसा मौका आ चुका था। मौलाना साहब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? खामोश रहिए। मैंने उससे कहा था कि मसला पर्सनल है, घरेलू है, तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन इन्होंने उसे वरगलाया और उसकी गैरत भी जाग उठी। तुम्हें गैरत का अंदाज़ा भी है? हाँ कमबख्त। खामोश जनाब, अपने जहाँ बैठ जाइए। तुम्हें देख लूँगा। बैठ जाइए अपनी जगह। आराम से बैठे रहो भाई। जनाब माफ़ कीजिएगा, जज साहब अगर इजाज़त दीजिए, इस केस के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अब इस वक्त मुमकिन नहीं है, जलसे के अख्ताम का ऐलान। बहुत शुक्रिया। अफसोस अफसोस यासिर, अगर ये कमबख्त मेरे हाथ आ जाए उसकी जान ले लूँगा। इस मसले के सिलसिले में घर में कुछ मत कहिएगा सत्तार भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुमकिन हो कुछ दिनों के लिए कोई सफ़र पर चलते हैं, जैसे मशहद, इमाम रज़ा की ज़ियारत भी हो जाएगी। आपने सुना? आज सुमैया यहाँ आई थी।
मुझसे मिलने आई थी। बहुत उदास थी, आपकी शिकायत कर रही थी। मेरी क्यों? कह रही थी यासिर के इंतकाल के बाद जब भी सैयद मुझे देखते हैं तो मुझसे नजरें चुराते हैं। नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है। सैयद, इमाम रज़ा के बहाने आप मुझे मशगूल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे की बेटी जल्द से जल्द यहाँ से जाए तो उसका ये तरीका नहीं है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जो मैंने देखी है, दूसरे ज़र्ब से मरहूम यासिर बीरजंदी का इंतकाल हुआ है। रिपोर्ट में है कि कोई तेज़ चीज़ जैसे कमा या चाकू से ज़र्ब लगी है, जिसकी तकरीबन 12 सेंटीमीटर गहराई थी और 4 सेंटीमीटर के फासले से सीने पर मारा गया था। ज़र्ब के बाद फेफड़ों पर उसका असर पड़ा और इसीलिए तेज़ी से खून जारी हुआ और अहम रगें कट गईं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि चाकू ऊपर से नीचे की जानिब चला है। देखिए, मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा। कल्ब के नीचे चाकू के असरात नज़र आए हैं। मैं ताकीद कर रहा हूँ जज साहब, मसला इतना आसान नहीं बल्कि बहुत पेचीदा है। इसका मतलब कि झड़प हुई है? माफ़ कीजिएगा जज साहब, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से कोई चीज़ साबित नहीं होती। जिस तरह से आपकी बातें और आपके मुवक्किल की बातों से साबित नहीं होता कि ये कत्ल अमदी तौर पर हुआ या नहीं। जज साहब, आपको मालूम है कि मुलजिम ने इब्तिदाई दिफाइयात में भी बार बार इस बात पर ताकीद की है कि चूँकि खून ज़्यादा बह चुका था, डर गया और भाग गया है। अलबत्ता ज़्यादा खून बहने की वजह भी, जैसा कि अर्ज़ किया, एक असली रग का कट जाना था। खुदा का वास्ता माफ लेकिन वो चाकू जो उनके साथ था और जो तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर मुझे मिली हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो खून देखने से ज़्यादा बेगाना नहीं थे। यहाँ तक कि इस चाकू के इस्तेमाल के सिलसिले में भी काफ़ी जानकारी रखते थे, बल्कि उनकी आदत थी। अगर कोई जानवर उन्हें नज़र आता, उसके सराहने खड़े होकर फ़ोटो खींचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में उनके वालिद मोहतरम भी तशरीफ़ रखते हैं। अरे जनाब, जानवर के शिकार का इंसान के कत्ल से क्या ताल्लुक? क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? कोर्ट का एहतराम कीजिए। जज साहब, चाकू मारने की नीयत से और ऊपर से नीचे की जानिब चलाया गया है और ये इत्तेफाकी नहीं हो सकता। एक मिनट, माफ़ कीजिएगा जज साहब, ये सब हमारे साथी के ख्यालात हैं। हमारे मुवक्किल के भागने की वजह सिर्फ खून देखना नहीं था, बल्कि मोहतरमा के शोर शराबे ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। सर माफ़ कीजिएगा, ये ज़रा देखिएगा, कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, ठीक है, बस इसमें कलर देखें, बाहर ना आए, अपना हाथ संभाल कर। अच्छा है जी, बेहतर बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। जी फरमाइए। फैसला सुना दिया? जज साहब, कोई भी फैसला दूसरे 4 जजों के साथ मिलकर सुनाएंगे। इसमें सबसे सख्त सज़ा को मलहूज़ रखा जाएगा, तकरीबन मुझे यकीन है। और मुलजिम के रफ्तार और गुफ्तार के एतबार से भी वकील इसी बात के इंतज़ार में होगा। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि क्यों इस मसले का जिक्र नहीं हो रहा है कि उनका मुवक्किल ज़हनी तौर पर बीमार है। वो किस तरह एक अमदी कत्ल को शिबे अमद के तौर पर पेश करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कि कत्ल में खुद 6 से 10 साल तक की सज़ा भी सुनाई जाती है। वो शिबे हम साबित करके ये दिखा रहे हैं कि अगर आपसे भी रिज़ायत हासिल कर ली और जज ने भी कुछ ख्याल किया तो कैद की सज़ा को भी ख़रीदा जा सके। मौलाना साहब, मुमकिन है जज साहब फैसला सुनाने के बाद आपसे ये गुजारिश करें कि क़िसास से दस्तबरदार हो जाएं या तो कोई मौका मुलजिम को दें। बहरहाल मैंने इसलिए बताया कि पहले से आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें।
بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. ٹھیک ہے مولانا، خدا حافظ. امی اس بات سے پریشان ہے کہ آپ معاف نہ کر دیں. کیوں معاف کروں گا بیٹا؟ میں تمہاری ماں کی اجازت کے بغیر کیوں رضایت دوں گا؟ دیکھ لیں گے. مریم بیٹا بس کرو، آ جاؤ. ادھر آؤ میری جان، جیتی رہو میری پیاری بیٹی. بابا، یاسر کے چیلم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سچ پوچھو تو اب تک تم لوگوں کی وجہ سے یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ورنہ مردوں کے لیے 3 دن سے زیادہ عزاداری کرنے کا ذکر نہیں ملتا. خدا حافظ. خدا حافظ. کی گئی تحقیقات اور عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات کی بنیاد پر، جن میں گواہوں کی گواہی، پولیس اسٹیشن رپورٹ اور فرانزک رپورٹ شامل ہے، مرحوم یاسر برجندی کا ایک اجنبی راہگیر کی حیثیت سے اس تنازع میں مداخلت کرنے کا ارادہ تھا، صرف اس کو روکنے کے لیے کسی قسم کے دفاعی سامان کے بغیر. ملزم مسعود ناصریان کی جانب سے علی پور کی مسز شرارہ کو سرد ہتھیار سے اور غیر مسلح کرنے کی نیت سے دھمکی، مذکورہ بالا کے مطابق اور اسلامی تعزیرات کی دفعہ 266 کے پیراگراف اے پر غور کرتے ہوئے ملزم نے مرحوم کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے. یاسر برجندی کا قتل مسعود ناصریان کی جانب سے واضح ہے اور اسی مضمون کی بنیاد پر ہم ملزم کو قصاص نفس کی سزا سناتے ہیں. جج صاحب، میرے بیٹے کو جو موٹر سائیکل سے ٹکر ماری گئی اس کا کیا؟ وہ کیا تھا؟ اگر کوئی اچانک آ کر آپ کو موٹر سائیکل سے ٹکر مار دے تو کیا آپ آپے سے باہر نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نے بس یوں ہی سر سے ایک بوجھ ہٹانے کے لیے فیصلہ سنا دیا. ناصر جان صاحب، اگر میں خود کا جواب دہ بنانا چاہتا تو ادھر سے ادھر آنے والے فون پر کارروائی کر لیتا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی کیس کے جج کو حد کے عزت کے لیے آپ کے وارنٹ کی گرفتاری جاری کر دوں؟ ناصریان صاحب ابھی کچھ نہ بولے، وہ ضد پکڑ لیں گے. ہمیں احتجاج کا حق ہے. آپ کو معلوم آپ میری ہے، بات سن رہے ہیں؟ نہیں کہتے تو وہ اس فیصلے کے بعد 20 دن کے اندر اس فیصلے کے خلاف ملک کی سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے. ناصر جان صاحب، عدالت آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر آپ مقتول کے باپ یا حضار سے کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. اگر اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کی جگہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. مولانا برجندی صاحب، میں اس عدالت کے فیصلے کے بارے میں اپنی شکایت ضرور پیش کروں گا. یقیناً نہ صرف اپیل کورٹ میں. فونز کے بارے میں جو آپ نے کہا، میرا خدا جانتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں تھا. دوسرے نے پوچھا اور میں نے بتا دیا. کہانی بس یہی تھی. لیکن میں کچھ گفتگو آپ سے سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت تحقیق کی. بظاہر بہت سے لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے. مجھے 1-2 جاننے والے ملے، انہوں نے بتایا کہ اگر مولانا سید رضی بیرجندی وہی سید ہیں جسے ہم جانتے ہیں، وہ انتقام لینے والے شخص نہیں ہیں. وہ ایک نیک مولوی ہیں جو دنیا اور مافیا سے کٹے ہوئے ہیں اور ان میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے. خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ کسی ایسے شخص کو کچھ بتاؤں جو رسول خدا کا لباس پہنتا ہے. کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ معاف کرنے میں جو خوشی ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے. مولانا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ کورٹ کے فیصلے زمینی فیصلے ہیں، لیکن خدا کا فیصلہ حقیقت پر مبنی ہوگا. 2 نوجوان جن کی آپس میں کوئی سابقہ آشنائی نہیں ہے اور نہ ہی آپس میں کوئی ذاتی دشمنی ہے، قضا و تقدیر کے حکم سے ایک دوسرے کی راہ میں حائل ہو گئے. کیا اس کے علاوہ بھی ہے کچھ؟
खुदा की कसम, जिस मोटरसाइकिल से आपके बेटे ने मेरे बेटे को टक्कर मारी, ये भी हो सकता था कि मेरा बेटा कब्र में होता और आपका बेटा यहाँ बैठा होता। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आजकल आम लोग भी एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो आप जैसे खवास की क्या बात की जाए जो हम सब के लिए एक नमूने अमल हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती मौलाना साहब के लिबास का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हो? 2 मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। खुदा की कसम जज साहब, ये बच्चा भी आपके बच्चे की तरह है। एक मुंतजिर माँ और परेशान खानदान इसके इंतजार में है। मैं खुद आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप इस लिबास के तकद्दुस की खातिर इसको माफ फरमा दें, और इसके बदले जो भी और जितनी भी दियत लेना चाहे मैं हाजिर खिदमत हूं। तुम समझते हो सबको और हर चीज़ को पैसों से खरीदा जा सकता है? हाँ, अदालत के आदाब को मलूज़ खातिर रखें। जनाब बिरजंदी साहब, आपको कुछ कहना है? जी हाँ, जी। नासिरियान साहब, अगर आपसे कहा जाए कि मैं सैयद रज़ी क़ज़ा और क़द्र पर ईमान नहीं रखता, तो आपके सामने गलत बयान किया गया है। इसके सिवा कोई क़ज़ा क़द्र किस्मत और मौका नहीं है जिसका तज़किरा आयात इलाही में है। वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन। जज साहब, मैं अपनी रजामंदी नहीं दूंगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जलसा ख़त्म होता है।